नमो किंचन वित्ताय निर्गुण गुणवृत्तये आत्मारामाय शांताय कैवल्यपतये नमः। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर परम आराध्या श्री श्री बड़मा परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देवंकर अतुल चरण रे मोर कोटि कोटि विनम्र प्रणाम। ओडिशा सत्संग आनुकूल्य रे सुभाष भाईंकर भक्ति निष्ठा को पाथेय करी दीर्घ दिन धरी ये ऑनलाइन सत्संग तार धारा अब्याहत रही। आज शुभ प्रभात आयोजित ऑनलाइन सत्संग रे समवेत श्री श्री ठाकुर पवित्र पांजा प्राप्त सम्मानास्पद कर्मी वृंद सद्य गुरुभात मंडली भक्तिमती मातृ मंडली सुधी सज्जन वृंद समस्त उद्देश्य रे मोर विनम्र राय एवं जय गुरु ज्ञापन करुछि। मु जानिनी सुभाष भाई आज कौन विषय वस्तु रखिछंती। सुभाष भाई की विषय वस्तु रखिछंती कि ये लेखा है स्क्रीन आगे स्क्रीन ने लेखा है जी देखंतु ओ लेखा है जी आगे देखुन स्क्रीन ने आगे आगे ठीक अछि सद्गुरु ईश्वर को व्यक्त प्रतीक। हां हम देखिलेनी ठीक अछि आगे जेहेतु मु गत काली 6-7 दिन श्रीधाम देवघर अवस्थान परे रांची और ज्येष्ठ पुत्र पाखु आसी काली रात्रि बस रे सकाळ सकाळ आसी पहुंची। सुभाष भाई मो पई विषय वस्तु रखिछंती सद्गुरु ईश्वरंकर व्यक्त प्रतीक एवं मनुष्य जीवनर सर्वप्रथम आवश्यकता हेउची ईश्वर जे अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण जे एक अद्वितीय जे तांका प्रति अच्युत अनुगत्य आमर जीवनर समस्त प्राप्ति मोर विद्या बुद्धि तथा कथित समस्त प्रकार प्राप्तिर उच्च होचंती ईश्वर। श्री श्री ठाकुर कंबुकंठ रे घोषणा करिसंती ईश्वर जिने जीवन उच्च धृति संवेग सवार जिने इष्ट इतार मूर्त प्रतीक से ऐश्वर्य मूर्त तिनी ईश्वर जे जीवनर उच्च सब ऐश्वर्य जांग ठारू निश्रुत ईश्वर जिने जीवन उच्च धृति संवेग सवार जिने समस्त भीतर धृति संवेग धारण पालनी आकुति रूपे क्षमता रूपे ईश्वर ही विद्यमान इष्ट इतार मूर्त प्रतीक से ऐश्वर्य मूर्त तिनी इष्ट जे नर नारायण जे सचिदानंद घन विग्रह जे आत्मिक शक्तिर प्रज्वल प्रकाश जे दुनियार सब द्वंद्व भितरे अन्य सार्थकतार सार केंद्र जे प्रिय परम जे नर नारायण जे से ईश्वरंकर मूर्त प्रतीक। तेणु मनुष्य प्रत्येक विवेकी मनुष्यर कर्तव्य होची तांकर शरणापन्न हवा तांको सद्दीक्षा माध्यम ग्रहण करिबा तांको नाम को मनन करिबा नित्य तांको मोक्ष करी चलिबा। सत पथे तुई मन दिए राख चलाए बलाए करिस्ताई दुर्भाग्य तोर जाबे दूरे देख विक्रमे नाही बलाई। सत पथे तुई मन दिए राख चलाए बलाए करिस्ताई दुर्भाग्य तोर जाबे दूरे देख विक्रमे नाही बलाई। सत के श्री श्री ठाकुर कहते भल मंद विचार करी विध्वस्त अपेक्षा सत्रे बंधन भीतर लिखा है गुरु प्रति आकृष्ट हो निर्विघ्न रे सफल हो। ए सत पथे तुई मन दिए राख माने गुरुंकर पथ इष्टंकर पथरे तुम मन दी मनटा को रख चलाए बलाए करिस्ताई तो चलन रे कथन रे चिंता रे चेष्टा रे सबुथिरे तांको ही मुख्य करिचा कौन हबो ताहले दुर्भाग्य तोर जाबे दूरे देखिबु सब दुर्भाग्य सब विडंबना क्रमे क्रमे अपसरी जीव देख विक्रमे नाई बलाई देखिबा जीवन रे किछि समस्या ना जेतबेले मनुष्य प्रिय परम को धरी चले तार कथन चिंता तार चिंता तार कर्म रे प्रिय परम को प्रकटित करे सेतबेले दुर्भाग्य क्रमे क्रमे अपसरी जाए एवं देखिबो आउ किछि बलाई नाही आउ किछि जंजाल नाही से देखिबो ता जीवनर सब सुख दुख प्रिय परमंकर दान बिले अनुभव करिवो सब भितर तांको मोक्ष करी चलिवो। श्री बड़दा जुगाचार्य श्री श्री ठाकुर जांको संपर्क करे कहउतिले बड़ खोका तुमी आमार कुले आसे आमाके धन्य करेछो तुमी तुम्हार मार अंचल उच्छल अमर उद्भास गॉड गिवन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मैनकाइंड बड़ खोका मोर इच्छा कले परमहंस तैयारी कर देई पारे। श्री श्री बड़दा
जहां को परम पुरुषंकर उक्ति हो श्रीमुख निश्रुत बाणी होउची इच्छा कले बड़ कोका मोर परमंश तैयारी कर दे पारे तांकर एई तथाकथित शिक्षागत योग्यता कौन ना मैट्रिक परीक्षा भी दउ नथिले से ठाकुर कहले बड़ खोका एई मैट्रिक परीक्षाटा दिले भालो हो मैट्रिक परीक्षा देई कृतित्व सहित उत्तीर्ण हेले तेणु शिशि बड़दा कहउछंती आमे तो जीवन रे केते कोन प्रभुଙ୍କ पाखरे प्रार्थना करू मान जस कामिनी कांचन केते प्रकार प्रार्थना शिशि बड़दा कहउतले तुमे कोन प्रार्थना कर मु जाने ना मु कहे प्रभु मते आहुरी दुख दियो सब दुख भितरे मु जेमती तुमको जाबुड़ी धरे सुख दुख सबई जे प्रभु तुम्हारा ही तो दान ताई तो तादेर चुमय आमार अवश्य करे प्राण हे प्रभु ए सुख दुख भितरे मु तुमार चुंबन को तुम आश्लेष को अनुभव करे सुख दुख सबई प्रभु तुम्हारा जे दान एवं जे सद्गुरु जे ईश्वरंकर मूर्त प्रतीक जो ईश्वर छड़ा कहार अस्तित्व नहीं मत पर तरंग नास्ति किंचिदस्ति धनंजय हे धनंजय मो छड़ा कहार अस्तित्व नहीं ये मनीष किंतु एते मूढ़ कहले मनीष को देख तार आत्मंभरिता केते तार स्मृति केते तार हीनमन्यता केते प्रवृत्ति परामृष्टता केते जहांक जोगु किछि पाइछि जहा सब तांको दयार दान तांको भूली जाए अहंकार ढोल पिटी पिटी बुलुछि मो धनी मो मानी मो की प्रगल्भ वक्ता मोर केते ऐश्वर्य मोर केते जस जस प्रतिष्ठा ईश्वर को भूली मनीष अहंकार ढोल पिटी पिटी करी बोले परिणाम कौन हुए श्री ठाकुर कहते दुर्विनीत कृतिर पथे जे कायदाय चलते थेको मने रेखो दुष्ट पथे बाढ़ते तुम्हें पारबे ना को दुर्विनीत कृतिर पथरे औदत्यर पथरे अहंकार पथरे अभिमान पथरे जेते कायदारे मनीष चलुना कहीं श्री ठाकुर मने रेखो दुष्ट पथे बाढ़ते तुम्हें पारबे ना को मने रख ए दुष्ट पथरे तू बेसी दूर जाई परिबो नहीं तू निजे तो चारिपटे एभली बाधा बंधन सृष्टि करिबु एभली परिवेश को उत्क्षिप्त करी तोलिबु जे आपे आपे तो विनाशर पथटा सबाड़ी जीवो भगवान श्री कृष्ण कौन कहते अर्जुन तस्मात् मुतिष्ठ जसोलभस्व जित्वा शत्रुन् भुंखो राज्यं समृद्धं मयि वेते निहतः पूर्वमेव निमित्त मात्रं भव सव्यसाची हे सव्यसाची तुमे उठ युद्ध कर अन्याय विरुद्ध रे अनीति विरुद्ध रे दुराचार विरुद्ध रे एई पापी मानक विरुद्ध रे जो मान को बारंबार मो चेष्टा करी मध्य जीवन बुद्धिर पथ को आनी पारली नाही तस्मात् मुतिष्ठ जसोलभस्व जित्वा शत्रुन् भुंखो राज्यं समृद्धं मयि वेते निहतः पूर्वमेव हे पार्थ एमाने मो द्वारा पूर्वरु निहत होइछंती निमित्त मात्रं भव सव्यसाची यू जस्ट बी एन इंस्ट्रूमेंट तेणु जे तांको हातर इंस्ट्रूमेंट हुए तांको पादर कठौ हुए तांको हातर मुरली हुए प्रभु ता भितरे तांकर काम करन आउ जो मूढ़ तांको भूली जाए मो वक्ता मो नेता मो केते बड़ जंत्री केते बड़ ऑफिसर केते बड़ बिजनेस मैग्नेट बेली अहंकार करे दुर्विनीत कृतिर पथे बाटते तुम्हें पारबे ना ए औदत्यपूर्ण पथरे मनीष बेसी दूर जाई पारे नाही अर्थ ऐश्वर्य थाक ना जतो जदि हो तुम्हें इष्ट हरा रावण दुर्योधन मतो सबाई के लिए जाबे मारा सुभाष भाई वक्तव्य टॉपिक रखछंती ईश्वरंकर मूर्त प्रतीक होछंती सद्गुरु अर्थ ऐश्वर्य थाक ना जतो जदि हो तुम्हें इष्ट हरा ए सद्गुरु इष्ट हरा हेले मनीष सवन से मरण पथर यात्री हुए दयाल से भयाल रूप धारण कर अर्जुन भी विश्व रूप को संवरण कर पारा प्रभु ए विश्व रूप तेज को मुझे सह्य कर पारु नहीं आपण पुनर्बार से शांत सौम्य मूर्तिर आविर्भाव शिशि दादा कहते से भीषण मूर्ति को आम सह्य कर पारिबा नहीं जुगे जुगे से आसंती दयाल धामुर आसंती सौम्य शांत प्रज्वल मूर्ति नर शरीर रे आसंती जेमती तांको मनीष पाखे जाई परिबो तांको से कथा कहि परिबो तो सुखे सुखी हेबे दुख रे दुखी हेबे नहेले तांको से भीषण विराट मूर्ति को के सह्य करि पारे तेणु करुणा परवेशी से आसंती ए मनीष पे केते दुख कष्ट सहंती श्री रामकृष्ण परमहंस कहउतले एही सला तथा कथित नेता टिके कौन दुख कष्ट कले केते बास्फोट मारे किंतु पुरुषोत्तम आसी केते दुख कष्ट सह्य करी मनीष को जीवन बुद्धि राजपथर नियंती तार किसी तुलना नहीं आमे से दुर्लभ सौभाग्य अधिकारी आउ सुभाष भाई की गोटे अनुरोध करी मुझे थर जाइली सत्संग रे श्री आचार्य देव बारंबार कहले ये सब बड़ बड़ उत्सव रे
सत्संग रे विशिष्ट वक्ता मान को तुम्हें सब निमंत्रण कर एई विशिष्ट वक्ता कहले शिष्य आचार्य देव जेमती अस्वस्थ अनुभव करे कहले के उतार विशिष्ट वक्ता नुहे से समस्त ज्ञान और सीमार बाहर के तांको भाषा रे व्यक्त करि पारे बरं मु चाहे लोक से संपर्क रख डीपीआर काम ओतप्रोत सामिल हो भग्न मनीष प्राण रे उत्साह प्रेरणा दियो व्यापक दीक्षा कर लोक संपर्क रक्षा कर लोक संगे संपर्क नहीं डीपीआर रे सहयोग नहीं केते लोक विच्छिन्न होइकि दुख जंत्रणा भोग करछंती सेमानक सहित जोगाजोग नहीं आउ तथा कथित भाव रे तत्व ज्ञान को परिवेषण करवा मुझे मोटे पसंद करे ना मु तो भावे ए बड़ बड़ उत्सव जोटी होउची जो माने सब युवक माने तरुण माने केते कष्ट सह्य करी तांका भितर एक नूतन सन्यासी जागिची निराशी निर्मम होई सब पथ कष्ट खाइबा पिंधिबा रहिबार अभाव तथापि जो माने इष्टंकर काम करूछंती सेमान तांको वक्तव्य कहंतु तांको अनुभूतिर कथा कहंतु केते भग्न प्राण आशा संचार कले केते विच्छिन्न मनुष्य को युक्त कले केते पथहरा मनुष्य को पथ देले एई सब कथा मनुष्य सुनी प्रेरणा पाऊ आउ तथा कथ तात्विकतारे प्रिय परमक तृप्ति नाही के तांको व्याख्या करि पारे तिनी आमार ज्ञानेर सीमार बाहिरे मु जेते बाहास्पट मारे मो ज्ञानर सीमार ऊर्ध्वरे प्रभु शिशु बरदांकर कथा मने पडुची जणे सप्रतिरिक्ति खूब सुंदर जाजन करंती किंतु भारी भक्त लोक शिशु बरदांग निकट रे बसचंती बरदा कहले कि तू तो मु भारी खुशी तू कड़े एते सुंदर जाजन करूचु आ लोक माने बहुत खुशी सी आ कोन बरदांग निकट रे कहबो तळकु मो पतिगिरी बसिला बरदा कहले सुन जाजन माने तथाकथ पांडित्य परिवेषण करिया कथा नुहे भक्तटी ही जाजन करिवो भक्त कौन करे जानू ए तथाकथ पंडित टर्म आसला माने से एकदम चदर फदर को एकदम भल भाव सज्जित होइके जाइकि विभिन्न श्लोक आवृत्ति करे तार पांडित्य परिवेषण करे जेतबे भक्त को कहा जाए प्रिय परमंकर कथा कहिया पई से प्रभु को चाहे खोजिला खोजिला आखिरे प्रभु को चाहे अति निश्चय है जे प्रभु आपनकर कथा कोन मु कहि पारे आपनकर कथा मां सरस्वती कहि परिबे नाही श्री गणेश भी कहि परिबे नाही कौनसी लेखनी आपनकर व्याख्या करि परिबो नाही आउ हे प्रभु दया करी मो भितरे आपनकर प्रकाश हो भक्त भितरे भगवान कर प्रकाश हुए तार आखिर चाहाणी रे तार अंग भंगी रे मनुष्य काबू हो जाए से सद्गुरुंकर शरणापन्न हो जाए से तांको हाथ रे जंत्रटी हो जाए निरंकार हो जाए जेतेबेले मनुष्य वर्ड्सवर्थ कहउथिले वाइज पैसिवनेस एक प्रकार विज्ञ निष्क्रियता मनुष्य तो एकदम पैसिव हो जाए असहाय हो जाए प्रभु तार सहाय होन जेतेबेले सब विद्या बुद्धिर अहंकार टाको मनुष्य छाड़े ता भितरे प्रिय परमंकर प्रकाश हुए कहले भक्तर पदे कथारे मनुष्य काबू हो जाए कारण से सद्गुरु जो ईश्वरंकर मूर्त प्रतीक से तांको हाथ जंत्र हो जाए साधक राम प्रसाद कहते तुम्हार कर्म तुम करो मा लोक बोले करे आमी पुतुल नाचेर पुतुल आमी जेमनी नाचाओ तेमनी नाची जेमनी चलाओ तेमनी चली जेमनी बलाओ तेमनी बली आमी जंत्र तुमी जंत्री जेमनी कराओ तेमनी करी विराट साधक राम प्रसाद मां भक्त थिले एवं एकांत भावरे समर्पित प्राण थिले दिने राम प्रसाद आपण माने जानी थिबे तांको क्षेत्र चारिपटे बाड़ दो माँ काली छोटिया झीटी के आसिले तांको से बाड़ ताको प्रस्तुत करिबारे बाड़टाको बांधिबार तांको सहाय्य कले एही भली जे एकदम प्रभुंक निकटे समर्पित प्राण हुए এই समर्पित प्राण जे एकमात्र से ही सुरक्षित सद्गुरु होचंती सुभाष भाई ईश्वरंकर मूर्त प्रतीक जे तांकर शरणापन्न तार विद्या बुद्धिर किसी अहंकार न थाए तीसी ठाकुर कहले निजर अहंकार न करते भल यदि परम पिता अहंकार करा जाए सेते ही भल तुम्हार गौरवे गौरव आमार मुझे प्रभु तुम्हार गौरव रे मोर गर्व भक्त तार प्रभु को नहीं गर्व करे हनुमान जेमती एकमात्र श्री रामचंद्र छड़ा किछि बुझु नथिला माँ सीता जगत जननी माँ गोटाए मोतीर हार देले हारटा को छिंडेला हनुमान हारटा को छिंडे एथि कहते राम नाम लेखा नहीं इटा मोर की कार्य लगे माँ मथारे सिंदूर धारण करन हनुमान सारा शरीर सिंदूर बोलिया हनुमान एमती कौन करछ ना सिंदूर आपण प्रभु को कहीं सिंदूर बोली ना प्रभु दीर्घायु सारा शरीर सिंदूर बोली पड़ला यही भली जे एकम सरल प्राण तुम्हें ऊर्ध्व दृष्टि संपन्न चातक हुआ निम्न दृष्टि संपन्न सागुणा परी बना ठाकुर कहते माछरुंगा को देखु से जे गुजे बसे आज सजे गुजे केड़े सुंदर पक्षी नजर किंतु नीचे जलर दिके माछ ऊपर चातक को देखिछु दृष्टि तार ऊपर पाने सागर पुष्करिणी श्रीराम को सबु जलमय किंतु से वर्षा बिंदु को अपेक्षा करि था वर्षा
बिंदु ना तार तृष्णा मेटे ना प्रभुंकर से करुणा को भक्त चाह बसी थाए कौन प्रभुंकर निर्देश हम ताको आनंद रे पालन करिवो दुख कष्ट खातिर करिपार हनुमान रो पदे पदे दुख पदे पदे कष्ट दुख अग्नि पहाड़ को अतिक्रम करिछि केवल श्री रामचंद्र को मुख हस फटिया मुक्ति मोक्ष निर्वाण मुक्ति बांछा कैतव प्रधान वैष्णव मुक्ति बांछा हूँ कृपणता कृपण मुक्तिर बांछा करे भक्त चिर अधीन तृप्त करने चेष्टा करे सद्गुरु जे ईश्वर मूर्त प्रतीक जे नित्य खुशी करने चेष्टा करे एवं भक्त भी भगवान को बड़ी पूज्य हो जाए राम श्री राम को पूजा होची हनुमान भी पूजा होची शिशि बड़दा शिशि दादा शिशि आचार्य देव इष्ट परिवार समस्ते आमको देखा निर्देश करी कौन आम जीवन में करणीय एकमात्र तृप्त करवा एकमात्र तांकर मन लाखी मनीष ही पड़ा अभिप्सित जा किछु तार प्रिय परम इष्ट जिनी तुम्हार हये फुटेन जखन चलाए बलाय स्वतः तिनी जहाँ अभिप्सित जहाँ प्रभु चाहती तो कर्म रे कथन रे फुटी उठिबो सेतबेले तो भितर दैवी भावर प्रकाश हबो सेतबेले आउ मते ईश्वर कथा कहबाकू पड़िबो नाही कबे आमी अमनी हबो आमाय देखे बलबे लोके तुमी आछो जीवन बल्लभ आमे केही से बड़ी हेइनु तेणु आमको मूर्ख जे से तार ज्ञान आस्फालन करे ज्ञानी चिर मौन शिशि बड़दा आसी अनेक दिन तले भुवनेश्वर फरेस्ट पार्क अंचल को पूर्ण भाई ठाकुर सप्रति समर्पित प्राण चली गले आओ बहु भक्त समागम होठू पूर्ण भाई गले शिशि बड़दा को प्रणाम कले कि पूर्ण किछु बोलबी ना एते लोक आछंती आओ शिशि बड़दा आपण दया कर देखि ठाकुरंकर कथा कहते शिशि बड़दा को आखि दिटा विस्फारित हो गला आनंद रातिशଯ୍ୟ प्रभुंकर कथा चिंता करी करी आखिरु धार धार लुह बइला कि बलिस पूर्ण आमी ठाकुरेर कथा बोलबो ठाकुरेर कथा बोलार क्षमता आमार आछे आपन दया करी किछि कहते शिशि बड़दा गले आखिरु धार धार लुह बहुची भक्ति रातिशଯ୍ୟ पद दीपद कथा कही बड़दा नीरव हो गले समस्त भक्त प्राण मुग्ध श्रीधर सुंदर आम श्रीधर कहती आमे सब मूर्ख तो आमे ज्ञान आस्फालन करू बड़दा ज्ञानी से चिर मौन तेणु बड़दा को देखिले जागन जुआड़ जुआड़े बड़दा जाइछंती मंदिर होइछि शिशि बड़दा गले जेमती फूल फुटिले महुमाछी जुटंती लोकंकर आपे आपे समागम हो जाए सी दादा कहते शिशि ठाकुर परम प्रेममय तांकु भल पाई मोर बाबा भी प्रेममय जंगल रे गले मनीषर भिड़ लागिबो जंगल जानती सेठी भी मनीषर भिड़ लगे आमे केते हेई उठछे प्रभुंकर से चिंता करिवार कथा मु तते कोन देखिया को जाय जानू ना मु तते चाहे जे चुंबक जेमती लोहा को टाणु तू जुआड़े थिउ तो बगु लोक आसी चुंबक लोहा को टाणला बड़ी तो पाखु जेमती लोक माने आपे आपे आसी पहुंचबे अग्नि रे पतंग झास देला बड़ी तो पाखु लोक माने दौड़िबे तू जो अंचल को जीवो ना से अंचल गोरु बिराड़ तो देहरे घसी मनीषर एही बड़ी व्यक्तित्व हुए से निरंकार हुए निर्विमान हुए एकमात्र प्रिय परम सद्गुरु को मोक्ष करी चले तांकर इच्छा को पूर्ण करी निरंतर व्रती हुए स्वार्थ आमार तुमी शुद्धु कोन प्रयोजन स्वार्थ नय बर दुनियाय जा होक ना होक अतृप्ति तुम्हार करीब हे प्रभु मोर एकमात्र स्वार्थ होचन तुमे आ मोर किछि स्वार्थ ना मोर किछि कामना वासना ना एक जिनस को भय करे मु आपनकर अतृप्ति आपनकर असंतोष सेटा को मु बड़ी भय करे तेणु भक्त भितर संतोष थाए भय भी थाए प्रिय परमता कामेर असंतुष्ट हेले कि एवं यही भली जे भक्त निरंकार निरभिमान जे भक्त जार हृदय भगवान से भगवान को अत्यंत प्रिय भगवान यही भली भक्त मानन को भल पाती सुशील बसु अत्यंत विद्वान व्यक्ति थिले फिलोसफी रो एमए अभिजात परिवार जन्म एवं यही सुशील बसु आजीवन ठाकुर काम कर सुशील बसुंकर जने संपर्कीय तांकर स्त्री रानी मा तांकर मा तांकु तो परम पुण्य श्लोका मा मनमोहन देवी रानी बेली डाकुथिले रानी बड़ी सुंदरी थिले तांकर मामू ससुर कहले मु मास्टर से पराधीन भारत वर्ष कहले मु कथा है कि जड़े उच्च पद ब्रिटिश ऑफिसर सांगे तुम्हें सीधा डेप्यूटी कलेक्टर जॉइन करिवो सुशील बसु नम्र भाव में कहले मु जानुची आपण भाणीजीर असुविधा होथिबो मु तो ठाकुर पाखे रहिछि तांका पाखे प्राणटाକୁ मोर बिकी देछि ठाकुर कहले सुशील बहुजन्म अतिक्रांत करे এই जन्मे তুমি আমার কাছে এসেছো এই জন্মটাই ব্রাহ্মণের জন্য দিয়ে দেন সুশীল বহু জন্মর অতিক্রম করে এই জন্মକୁ আসিଛୁ এই জন্মই ব্রাহ্মণটা ପାଇଁ ଦେଇ ଦେ ବୋଲି କହିଲେ ସୁଶୀଲ ବସୁ ଆଜ୍ଞା କହି ପ୍ରଣାମ କରିଥିଲେ କହିଲେ ମୁଁ ଜାଣୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଭାଣିଜୀର ଅସୁବିଧା ହଉଥିବ
और खाଇବା ପିନ୍ଧିବା ଅସୁବିଧା ଯେ ଠାକୁର ନ ପଚାରି ତ ମୁଁ କିଛି କରିପାରିବି ନାହିଁ। ଠାକୁରଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଠାକୁର ଏଇ କଥା କହିଥିଲେ, ସୁଶୀଲ ଏଇ ଜନ୍ମଟା ଏଇ ବାମୁନିର ଜନ୍ମ ଦେଇଦେନ, ଏଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପାଇଁ ଦେଇଦେ, ସୁଶୀଲ ବସୁ ଆଜୀବନ ଠାକୁରଙ୍କର କାମ। ଠାକୁର ଦିନେ କଣ କହୁଛନ୍ତି କହିଲେ, ସୁଶୀଲର ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା ଏଭଳି, ସେ ରାଜସ୍ଥାନର ମରୁଭୂମିରେ ଥାଉ, ହିମାଳୟ ପର୍ବତରେ ଥାଉ, ଯୋଉଠି ଥାଉ, ଡାକିଲେ ମୁଁ ଯାଇ ତା ପାଖରେ ନ ପହଞ୍ଚିବା ଛଡା ମୋର ଆଉ କିଛି ବାଟ ନାହିଁ। ଏଇଭଳି ଭକ୍ତ ତାଙ୍କର ଏତେ ପ୍ରିୟ। ମୋଠୁ ଭକ୍ତ ନାହିଁ ନାହିଁ ମୋଠୁ ଭକ୍ତ ନୁହେଁ ଭିନ୍ନ, ମୁଁ ଚିର ଭକ୍ତର ଅଧୀନ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମଦ ମହାପୁରାଣରେ, ଭକ୍ତ ମୋଠୁ ଭିନ୍ନ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଭକ୍ତିର ଅଧୀନ। ଭକ୍ତ ପଛେ ପଛେ ମୁଁ ଥାଏ, କାଳେ ତାର କଣ ଅସୁବିଧା ପଡିବ। ଏବଂ ଏଇଭଳି ଠାକୁର ଜଣେ ଭକ୍ତର କଥା ମନେ ପଡୁଛି, ସୁକୁମାର ମାଇତି ବୋଲି। ସେ ଏମିତି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଗଲା, ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ଶୁଣିଲା, ଠାକୁରଙ୍କର ଦୀକ୍ଷା ନେଲା। ତାଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁ ସତ୍ସଙ୍ଗୀ। ତାର ବାପା ଠାକୁରଙ୍କର ଏକଦମ ସମାଲୋଚକ ଥିଲେ, ଠାକୁର ଗୋଟେ ସହ୍ୟ କରି ପାରୁନଥିଲେ। ଘରେ ଠାକୁର ବିଗ୍ରହ ଦବାକୁ ଦେଲେ ନାହିଁ, ବିଗ୍ରହଟାକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ। ସୁକୁମାର ମାଇତିର ଭାରି ମନ ଦୁଃଖ ହେଲା, କଣ କରିବ, ଆଉ ଲୁଚି ଲୁଚି ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କରେ। ତାପରେ ସେଇ ତାର ବାପା ଯେ ଏକମାତ୍ର ଭାରି ଠାକୁର ସମାଲୋଚକ ଥିଲେ, ଗୋଟେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଯାଇକିରି ଠାକୁରଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ଏଭଳି ଉଦ୍ଭୁତ ହେଲେ, କହିଲେ ମୁଁ କେଡେ ପାପୀ, ମୋର ପୁତ୍ର ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରିୟ ପରମ ପୁରୁଷ ଧରିଛି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତ ପ୍ରତୀକ ସେ, ଆଉ ବହୁ ସୌଭାଗ୍ୟରେ ମଣିଷ ତାଙ୍କୁ ଧରେ, ଆଉ ମୁଁ ତା ଠାକୁରଙ୍କ ବିଗ୍ରହକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲି, ତାକୁ କେତେ ଭର୍ସନା ତିରସ୍କାର କରିଛି, ତାକୁ ପ୍ରହାର କରିଛି। ବିଚାରା ଭାରି ମନ ଦୁଃଖରେ ସବୁ ଗୁରୁ ଭାଇଙ୍କ ତା କଥା କହିଲା। ସେ କହିଲେ ତୁମେ ଚାଲ, ଠାକୁର ପରମ ପ୍ରେମ ତୁମକୁ କ୍ଷମା କରିବେ। ଯାଇ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା, ବହୁତ ଦୂର ସାହସ ଠାକୁର ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଦେଖିଲା ଠାକୁର ଭାରି ଗମ୍ଭୀର ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଠାକୁର ପରମ ପ୍ରେମମୟ ଭକ୍ତ, ସେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଠାକୁର ଏକନିଷ୍ଠ ଭକ୍ତ, ଲୁଚି ଲୁଚି ଇଷ୍ଟଭୂତି କରେ, ଇଷ୍ଟଭୂତି ପଠାଏ। ଆଉ ବାପା ଗାଳି, ବାପାଙ୍କୁ କିଛି ପଦେ ବି ଅଭିଯୋଗ କରେ ନା, ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ କିଛି ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର କରେ ନା, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭାରି ଭଲ ପାଏ। ତାର ପୁଅର ବ୍ୟବହାରରେ, ସତ୍ସଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାରରେ ତ ବାପା ଆସୁଛନ୍ତି, ଦୂରରୁ ଚାଉ, ଠାକୁର ଏକଦମ ଗମ୍ଭୀର ଦେଖାଉଛନ୍ତି। କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ଆଗରୁ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହୁଥିଲା, ଆଉ ତ ପୁଅ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଥିଲା, ଠାକୁରଙ୍କ ଫଟୋଟାକୁ, ଆପଣଙ୍କ ଫଟୋକୁ, ବିଗ୍ରହକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି, ଆଉ ମନ ଭାରି ଦୁଃଖ। ଠାକୁର ଗମ୍ଭୀର ହେଇଗଲେ, ସାଲା ଆମର ଭକ୍ତିର ଅପମାନ କରିଛି, ଓ ଭକ୍ତର ଅପମାନ କରିଛି। ପ୍ରତି ମାସରେ ତାକୁ একটা ଶିଶୁ ପ୍ରଜାପତ୍ୟ ବ୍ରତ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଆଉ ନିରାମିଷ, ସେ ଭାରି ଆମିଷ ପ୍ରିୟ, ନିରାମିଷ ଆହାର କରିବ, ତାହେଲେ ହୁଏତ ପରମ ପିତା କ୍ଷମା କରିଦେଇ ପାରନ୍ତି। ସେ ମନେ ମନେ ଖୁସି ହେଲା, କହିଲେ ମାଛ ମାଂସ ଆମିଷ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଥିଲା, ଠାକୁର ଦୟା କରୁଛନ୍ତି ମୋ ଉପରେ, ଆଜୀବନ ନିରାମିଷ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବ, ପ୍ରତି ମାସରେ ଶିଶୁ ପ୍ରଜାପତ୍ୟ ବ୍ରତ କରିବ, ଏବଂ ସେଥିରେ ରାଜି ତ। ସେତେବେଳେ କହିଲା ହଁ ଠାକୁର ରାଜି ବୋଲି। ଠାକୁରଙ୍କର ଗମ୍ଭୀର ମୁଖମଣ୍ଡଳ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇଗଲା। ଏଇଭଳି ଭକ୍ତକୁ ଯେ ସେ ପିତାର ପୁତ୍ର ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଆମେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ଏବଂ ଭକ୍ତର ଅପମାନକୁ ପ୍ରଭୁ ସହ୍ୟ କରି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏବଂ ଇଏ ହଉଛି ପ୍ରିୟ ପରମ ଏବଂ ଭକ୍ତ ଭିତରେ କେତେ ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ। ପ୍ରିୟ ପରମ କେତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭକ୍ତକୁ, ଭକ୍ତ ହିଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ। କନ୍ତେୟ ପ୍ରତି ଜାନହି ନମେ ଭକ୍ତ ପ୍ରଣଶ୍ୟତି, ହେ କନ୍ତେୟ ତୁମେ ଜାଣ ভক্তর মোর বিনাশ নাই, স্বস্তি হবে হো আগুয়ান, ভয় নাহি আরে ভয় নাহি, ইষ্টার্থে প্রাণ যে করেছি দান, ক্ষয় ନାହିଁ তার ক্ষয় ନାହିଁ। যে ଇଷ୍ଟ ଯେ ସଦ୍ଗୁରୁ ଯେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ କିଛି ଦାନ କରିଦିଏ, ସବୁ ତାଙ୍କ ସେବାରେ ଲଗାଏ, ସେ ଅବ୍ୟୟ, ତାର ଜୀବନରେ କ୍ଷୟ ନାହିଁ। ଜଣେ କହିଲା ଠାକୁର ଜୀବନ ଶରୀରଟା ବିନାଶ୍ୟ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ମୃତ୍ୟୁ ଅଛି, ଆପଣ କେମିତି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ ଭକ୍ତର ବିନାଶ ନାହିଁ ବୋଲି। କହିଲେ ଭକ୍ତ କାହିଁକି ଜାଣୁ, ସେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ବି ଭୟ କରେ ନା। ଭକ୍ତ ପ୍ରିୟ ପରମଙ୍କ କାମ କରେ, ସଦାଚାର ପାଳନ କରେ, ସାତ୍ବିକ ଖାଦ୍ୟ ଖାଏ, କୁକର୍ମ କରେ ନା, ଅଖାଦ୍ୟ କୁଖାଦ୍ୟ ଖାଏ ନା, ପ୍ରିୟ ପରମଙ୍କୁ ଧରି ତାଙ୍କରି ପ୍ରୀତିକର୍ମରେ ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରେ। ପ୍ରହ୍ଲାଦକୁ ଦେଖୁଛୁ ନା, କେତେ ଦୁଃଖ କେତେ ଲାଞ୍ଛନା, କିନ୍ତୁ ସେଇ ପ୍ରିୟ ପରମଙ୍କୁ ନିଷ୍ଠାରେ ଧରି ଚାଲିଲା। ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ସବୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ବ୍ୟର୍ଥ ହେଇଗଲା। କହିଲେ ନବ ନବ ଉନ୍ମେଷଶାଳିନୀ ବୁଦ୍ଧି, ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଆତ୍ମ ପ୍ରତ୍ୟୟ, ସବୁବେଳେ ଭକ୍ତକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରେ, ଭକ୍ତକୁ ରକ୍ଷା କରେ। ଆଉ ଭକ୍ତ ଯଦି ମୃତ୍ୟୁ ଆସେ, ମୃତ୍ୟୁ ତା ପାଇଁ ଅମୃତର ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ଆସେ। ଭକ୍ତ ଜାତିସ୍ମର ହେଇଯାଏ। ଜାତିସ୍ମର ମାନେ ଇଷ୍ଟଙ୍କ ସ୍ମୃତିକୁ ଅଛେଦ୍ୟ କରି ତୋଳିବା, ନିରନ୍ତର ଇଷ୍ଟ ଚିନ୍ତା, ଇଷ୍ଟ କର୍ମ, ତାର ତପସ୍ୟା ସବୁ ଇଷ୍ଟାନୁଗ, ତାର ଚାଲି ଚଳନ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। এইଭଳି ଭକ୍ତ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ହେଇଯାଏ। ମୃତ୍ୟୁ ତା ପାଇଁ ଅମୃତର ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ଆଣେ। ଇଂରାଜୀ କବି ମିଲ୍ଟନ କହୁଥିଲେ, ଡେଥ୍ ଇଜ ଦ ଗୋଲ୍ଡେନ କି ଦ୍ୟାଟ୍ ଓପନ୍ସ ଦ ଡୋର ଅଫ ଇଟର୍ନିଟି। ମୃତ୍ୟୁ ଗୋଟାଏ ସୁନାର ଚାବିକାଠି, ଯାହା ଭକ୍ତ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗର ଦ୍ୱାରକୁ ଖୋଲି ଦିଏ। ଏବଂ ଭକ୍ତ ବାରମ୍ବାର ଆସେ ସେ ପ୍ରିୟ ପରମଙ୍କ କାମ କରିବାକୁ। ସେ ନା ଜନ୍ମ ନା ମୃତ୍ୟୁ, ସେ କିଛିର ଅଧୀନ ନୁହେଁ, ନାହିଁ ତାର କାছে ଜୀବନ ମରଣ, ନାହିଁ ନାହିଁ আর কিছু। জীবন মরণ সে ସବୁର ঊর্ধ্ବରେ ତା ପ୍ରିୟ ପରମଙ୍କୁ ଚାଲେ। ତା ଜୀବନ ତା ମୃତ୍ୟୁ ସବୁ ଭିତରେ ଦେଇ ସେ ପ୍ରିୟ ପରମଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ କରେ।
ଏବଂ ଏଇଭଳି ଭକ୍ତର ଜୀବନଟି ହଉଛି ସୁରକ୍ଷିତ ଜୀବନ ଏବଂ ସଦ୍ଗୁରୁ ଯେ ଇଷ୍ଟଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତ ପ୍ରତି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ହଉଛି ମଣିଷ ଜୀବନରେ ସର୍ବପ୍ରଥମ ଆବଶ୍ୟକତା। କାରଣ ଏ ଭକ୍ତି କଣ ନା ସତରେ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ସଂଲଗ୍ନ ରହିବାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟାକୁ ଭକ୍ତି କହନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ତାଙ୍କ ଶ୍ରୀହସ୍ତ ଲିଖିତ ଗ୍ରନ୍ଥ ସତ୍ୟାଂଶ କହୁଛନ୍ତି ସତରେ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ସଂଲଗ୍ନ ରହିବାର ଏଇ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା। ହଠାତ୍ ମଣିଷ ଭକ୍ତ ହେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସତରେ ସଂଲଗ୍ନ ରହି ସବୁ ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ସତ୍ତ୍ୱେ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଲାଗି ରହିବାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଭିତରେ ଦେଇ ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ସଂଶୋଧନ ହୁଏ। ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଧୀରେ ଧୀରେ ନିକଟତର ହୁଏ ଏବଂ ଶେଷରେ ଦେଖେ ଯେ ତାର କିଛି ପୃଥକ ସତ୍ତା ନାହିଁ, ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଏକ ଅଂଶ। ଏବଂ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କୁ କୁହାଗଲା ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଜଗତରେ ଆପଣ ତ ଏଠି ବେଦାନ୍ତ ଉପରେ କହୁଛନ୍ତି, ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶନ ଉପରେ କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ ତ ବଡ ବଡ ଅକ୍ଷର ଲେଖୁଥିଲେ, ରାମ କେଷ୍ଟ ବୋଲି ବଡ ବଡ ଅକ୍ଷର ଲେଖୁଥିଲେ। ଏଇ ତଥାକଥିତ ବିଦ୍ୟା ତାଙ୍କର କଣ ଦରକାର? ସବୁ ଜ୍ଞାନର ଉତ୍ସ ଯେ ତାଙ୍କ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ନିକଟରେ କେତେ ବଡ ବଡ ଭକ୍ତ, କେତେ ବିଦ୍ୱାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଜ୍ଞାନର ଆସ୍ଫାଳନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଅନନ୍ତ ସାଗର ଗର୍ଭରେ ଏମାନଙ୍କ ସବୁ ଅହମିକା ବିଲୀନ ହେଇଯାଇଛି, ତାର ଚୈତନ୍ୟ ଉଦୟ ହେଇଛି। ଏବଂ ଏଇ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସଙ୍କ ବିଷୟରେ ବିବେକାନନ୍ଦ କହିଲେ ଆପଣ ଟିକେ ଆପଣ ଗୁରୁଙ୍କ ବିଷୟରେ କୁହନ୍ତି ନାହିଁ। ବିବେକାନନ୍ଦ କହିଲେ one drop of ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ's mercy can create a thousand ବିବେକାନନ୍ଦସ୍। ତାଙ୍କ କରୁଣାର ବିନ୍ଦୁଟିଏ ମୋ ଭଳି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବିବେକାନନ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଇପାରେ। ମୁଁ ତ ବିନ୍ଦୁ, ବିନ୍ଦୁ କଣ ସିନ୍ଧୁର କଥା କହିପାରେ, କିନ୍ତୁ ବିନ୍ଦୁର ଗର୍ବ ସେ ସିନ୍ଧୁ, ସେ ଅମୃତ ସିନ୍ଧୁର ବିନ୍ଦୁଟିଏ। ଏ ହଉଛି ଏକ ଭକ୍ତର କଥା ଯେ କହୁଛି ଯେ ପ୍ରିୟ ପରମଙ୍କୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଶିଷ୍ୟ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ କହୁଛନ୍ତି କେ ତାର କେହି ବିଶିଷ୍ଟ ବକ୍ତା, ସେ ସବ ଜ୍ଞାନରେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ, କେହି ତାଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିପାରେ ନାହିଁ। କେବଳ ଭକ୍ତ ଅନୁଭୂତିର କଥା କହିବେ। ଏଡିପିବାର କାମ ଯୁବକ ମାନେ ତରୁଣ ମାନେ ଅନୁଭୂତିର କଥା କୁହନ୍ତୁ। କେତେ ଭଗ୍ନ ପ୍ରାଣରେ ଆଶା ସଞ୍ଚାର କଲେ, କେତେବେଳେ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ସମଭାଗୀ ହେଲେ, କିଏ ଇଷ୍ଟବୁଦ୍ଧି କରୁନାହିଁ ତାକୁ ଇଷ୍ଟବୁଦ୍ଧିକୁ ନିବେଦନ କଲେ। ଏ ଆଲୋଚନା ପତ୍ରିକାରେ ବାହାରିଛି। ସତ୍ସଙ୍ଗର ସମୟ ସୀମିତ, ଆଉ ମୁଁ ତ ଜଷ୍ଟ ଫେରିଲି ଆଶ୍ରମରୁ। ଆଉ ଜଣେ ଭକ୍ତର କଥା ବାହାରିଛି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଏକ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେ ବାସ କରେ। ସେଠି କିଛି ଆଶ୍ରମରୁ ଦଳ ଦଳ ଯୁବକ ତରୁଣ ମାନେ ସବୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ବୃଦ୍ଧ ଯୁବକ ତରୁଣ ଡିପିବାର କାମରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ, ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ କେହି ଚିହ୍ନା ନାହାନ୍ତି। ଜଣେ ଗୁରୁ ଭାଇ ତାଙ୍କର ଚିହ୍ନା, ଦେଖିଲୁ ଭାରି ଦରିଦ୍ର, ଆଉ ଗୋଟାଏ ଭଗ୍ନ କୁଟୀର ରହୁଛି, ତାର ଅନନ୍ତ ଉତ୍ସାହ। ଯେ ଦେଖିଲା ସବୁ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେଇ ପଠେଇଛନ୍ତି, ଚାଲନ୍ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ। ବିଭିନ୍ନ ଆଡେ ଗଲେ, ବହୁ ଲୋକ ଠିକଣା ଖୋଜି ପାଇଲେ, କିଏ ମାନେ କେତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଥିଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ସବୁ କେତେ ଜଣ ଇଷ୍ଟବୁଦ୍ଧି ଆରମ୍ଭ କଲେ, ନୂଆ ନୂଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଖୋଜିଲେ। ସବୁଆଡେ ଏଇ ଯୁବକ ତରୁଣ ମାନଙ୍କ ବ୍ୟବହାର, ତାଙ୍କ ନମ୍ରତା, ଆଉ ତାଙ୍କର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାଣତା, ସୁଖ ପ୍ରିୟତା ଲୋକଙ୍କୁ ଭାରି ଖୁସି କଲା। ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବୁଲିଲେ, ଶେଷରେ ଏମାନେ ଫେରିଯିବେ। ଫେରିଲା ଦିନ ସେ ଭାଇଟି କହୁଛନ୍ତି, ଭାଇ ତୁମେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଏତେ ଦିନ ସମୟ ଦେଲ, ଆମେ ଦେଖିଲୁ ତୁମେ ଯୋଉ କାମଦାମ କରି ବଞ୍ଚ, କାମଦାମ ବି କରିନାହ, ଆମ ସାଙ୍ଗରେ କୋଉଠି ଖାଇଛ କୋଉଠି ଶୋଇଛ କିଛି ଠିକଣା ନାହିଁ। ଏଇଭଳି ଗୋଟାଏ ଲାଷ୍ଟ ଦିନ ଗୋଟାଏ ତାଙ୍କ ଘରେ ତା ଭଗ୍ନ କୁଡିଆରେ ଜୋର ଧୁମଧାମ କୀର୍ତ୍ତନ ଭଜନ ହେଲା। ଏ ତଥାଗତ ଦାଦା ଆପଣ ଅଡିଓ ଆସୁନି, ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଦାଦା ଅଡିଓ ଆସୁନି। ଆସିଲା କି? ଆଜ୍ଞା ଆସିଲା ଆସିଲା। ଠିକ ଅଛି, ଆଉ ଦି ଚାରି ମିନିଟ। ଏବଂ କହିଲେ ଯେ ଭାଇ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ପରମ ପିତାଙ୍କୁ, ଭଗ୍ନ କୁଟୀର ଜାଗାରେ ସୁମଳ ସୁନ୍ଦର ଘରଟି ହଉ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଏମାନେ ସବୁ ଫେରିଲେ। ତା ପରଦିନ ସେ ଭାଇ ତାଙ୍କୁ ଜଣାଉଛି ଟେଲିଫୋନ ମାଧ୍ୟମରେ, ଦାଦା ଆସୁନି, ଅଡିଓ ଆସୁନି। ହ୍ୟାଲୋ ଦାଦା ଆପଣ ଅଡିଓ ଆସୁନି, କଟି ଯାଇଛି। ହଁ ଦେଖୁଛି।
ଆମ ଅଡିଓ କଟିଗଲା, ଆଉ ଥରେ ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ। କଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ଦାଦା? ଅଡିଓ ଆସୁନି। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ। ଅଡିଓ କଟିଗଲା, ଆଉ ଥରେ ଆମେ କୋର୍ଟ ଆସିଲା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆସିଲା ନା? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଏବଂ ଇଏ ହଉଛି ଏକ ଭକ୍ତର ଅନୁଭୂତି ଯେ ପ୍ରିୟ ପରମଙ୍କୁ ନିଜର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ତଥାକଥିତ କର୍ମକୁ ଉପେକ୍ଷା କରି ଯିଏ ପ୍ରିୟ ପରମଙ୍କର କାମ କରେ, ନିରାଶୀ ନିର୍ମମ ହେଇ ଏଇ ଯୁବକ ତରୁଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଗଲା, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ରହିଲା, ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଅନନ୍ତ ଉତ୍ସାହ ନେଇ ଯେ ପ୍ରିୟ ପରମଙ୍କ କାମ କରେ ତାର ସବ ଆବଶ୍ୟକତା ପ୍ରିୟ ପରମଙ୍କ ଦୟାରୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଏ। ଅନନ୍ୟାଶ୍ଚିନ୍ତୟନ୍ତୁ ମାଂ ଯୋଜନା ପର୍ଯ୍ୟୁପାସତେ ତେଷାଂ ନିତ୍ୟାଭିଯୁକ୍ତାନାଂ ଯୁଗକ୍ଷେମଂ ବହାମ୍ୟହମ୍। ଯେ ଅନନ୍ୟ ଚିତ୍ତ ହେଇ ହେ ପାର୍ଥ ମୋର ପ୍ରୀତି କର୍ମ କରେ, ତାହାର ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ମୁଁ ଯୋଗେଇ ଦିଏ ଏବଂ ତା ସୁରକ୍ଷାର ଦାୟିତ୍ୱ ନିଏ। ଆମେ ଏଇଭଳି ନିରଙ୍କାର ହବା। ଆଉ ସୁଭାଷ ଭାଇଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ଏଇଭଳି ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଏକଦମ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଠାକୁରଙ୍କ କାମରେ ସାମିଲ ହଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଅଭିଜ୍ଞତାର କଥା ଅନଲାଇନ ସତ୍ସଙ୍ଗ ମାଧ୍ୟମରେ କୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଯୋଉମାନେ ଚାରିଆଡେ ଯିବା, ଲୋକଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ୟଥାରେ ବ୍ୟଥି ହବା, ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା, ଆଉ ଆମର ଜ୍ଞାନ ବିଦ୍ୟା ବୁଦ୍ଧି ସବୁ ପ୍ରିୟ ପରମଙ୍କ ସେବାରେ ନିଜ ସାର୍ଥକ ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା, ଜୟ ଗୁରୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଜିତେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ପତି ଦାଦା ଏସପିଆର ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିହାର କଟକ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଜି ଯାହା ବିଷୟବସ୍ତୁ ଥିଲା ସଦ୍ଗୁରୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତ ପ୍ରତୀକ। ଯାହା ହଉ ଏତେ ଟାୟାର୍ଡ ଭିତରେ ଆସି ରାତି ସାରା ଅନିଦ୍ରା ହେଇକି ବସରେ ରାଞ୍ଚିରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଦେଓଘର ଯାଇଥିଲେ, ଦେଓଘରରୁ ରାଞ୍ଚି ତାଙ୍କର ବଡ଼ ପୁଅ ଯିଏ ସେଠି ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଫେସର ଅଛନ୍ତି ରାଞ୍ଚିରେ AAITରେ। ଆଉ ସେ ଯାହା ହଉ ସେଠି ଛାଡ଼ି ଏଠି ଆସି ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହେଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବସ୍ରୁ ଓହ୍ଲେଇ ଘରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ତ ଏଠି କହିଛନ୍ତି, ୱିଦାଉଟ୍ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କିଛି ବି ଜାଣିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତ ଅଗାଢ଼ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି। ସେ ଯେତେବେଳେ ଯେକୌଣସି ବିଷୟ ଦିଅନ୍ତୁ ସେ ସବୁ ନନ୍ଷ୍ଟପ୍ କହିଯିବେ। ବହୁବିଧ ପ୍ରତିଭାର ଅଧିକାରୀ। ଆଉ ସେ କଥା କହିଲେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅନୁଭୂତି, ଦାଦାଙ୍କର ତ ଅନେକ ଅନୁଭୂତି ଅଛି ତାଙ୍କ ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ, କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଭିତରେ କେତେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିଛନ୍ତି ଇଂଲିଶ ପ୍ରଫେସର ହିସାବରେ, ଯେ କେତେ ପିଲାଙ୍କୁ ମଣିଷ କରିଛନ୍ତି, କେତେ ପିଲାଙ୍କୁ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପଥରେ ଆଗେଇ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ମଧ୍ୟ ଦେଖେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ରରେ ଉଦାହରଣ ହେଇକି ଯେ ପ୍ରଭୁ କିଭଳି ଆସିଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଧରିକି ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର କେତେ ବିକାଶ ହେଇଛି। ସିଏ ତ ସଦ୍ଗୁରୁ ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତ ପ୍ରତୀକ, ଯେ ଆମେ ସଦ୍ଗୁରୁ ଧରିକି ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର କେତେ ବିକାଶ ହେଇଛି। ଏଠି ଧାରଣ ପାଳନ ସମ୍ବେଗ ବେତନ ପ୍ରେରଣାରେ ବୀର୍ଯ୍ୟରେ ଜ୍ଞାନରେ ଯଶରେ ଶ୍ରୀରେ ବୈରାଗ୍ୟରେ ବିନ୍ୟାସ ବିଭୂତିରେ ବିନାୟିତ ହୋଇ ଯାହାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ ବିକାଶ ଲାଭ କରେ, ସେତେବେଳେ ଯେଉଁଠାରେ ସେ ହିଁ ଭଗବାନ।